Santini TWF Romwi as a president Khainai Matohong sini TWF Romwi sini president Tongo Madam Sapla sini working president Madam Monica sini secretary Madam Sabila sini members and Sibani sini members Madam Tobi sini Madam Archana जों आमफ्राय सपनारिया जों फायदि पहिलाव जोंनि मेडाम साबिलानो कक जाना बदि साबला বাংলা একটি শাসন না প্রথমে সাংবাদিক বন্ধুদের অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের আহ্বানে আপনারা এখানে এসেছি আপনারা সবাই অবগত আছেন গত 17 জুলাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট চ্যানেল নামে একটা ফেসবুক লাইভে একজন ব্যক্তি লাইভে এসে একটা বিবৃতি দিয়েছেন সেই বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে কন্ডেম জানানোর জন্য এই মিডিয়ার সামনে এসেছি তো এত ফোনে তো অনেকেই জেনে গেছেন যে অনেক রিয়াকশন হয়েছে অনেক কমেন্ট হয়েছে তো আমরা আজকে কেন এসেছি বিষয়টা খুব ছোট বলে মনে করা যায় না কারণ আমরা TWF টিপ্রামথার নারী সংগঠন এই নারী সংগঠনকে আমাদের মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য অনেক যত্নে অনেক সম্মান করে এই সংগঠনটা করে দিয়েছেন যাতে আমরা মারা যাতে মাদের সম্মান যখন বিঘ্নিত হয় কোনো মহিলা যখন আক্রান্ত হন সে সময় সোচ্চার হওয়ার জন্য এবং নারীদের অধিকারের বিচার চাওয়ার জন্য অনেক কিছু ব্যাপারের জন্য এই সংগঠনটা করে দিয়েছে তো আজকে আমরা অনেক দুঃখের সঙ্গে এবং কি বলবো অনেক মর্মাহত আমরা একটা বিষয় নিয়ে যেটা সৈকত তলাপাত্র নামে এক ব্যক্তি যিনি নিজেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট চ্যানেলের এডিটর হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন ওনাকে অনেকেই চিনেন উনি একজন সাংবাদিক যদি হয়ে থাকেন তাহলে তো শিক্ষিত হওয়ার কথা কিন্তু আমরা সম্প্রতি যে ওনার বিবৃতি দেখেছি সেখানে তো ওনার শিক্ষার কোনো প্রমাণ পাইনি তার জন্য আজকে আমরা একটু আপনাদের কাছে আমাদের মনের কথা ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য আপনাদের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করার জন্য আপনাদের এখানে ডেকেছি তো বিষয়টিতে যাই বিষয়টি হলো সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের টিপ্রামথা থেকে আমাদের মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য উনি সাংবাদিক সম্মেলন করে অনেক কথা বলেছেন তারপরে এক সাংবাদিক বন্ধু ওনাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে আপনি পার্টি অথবা দল ছাড়বেন কেন তো উনি বললেন যে আপনি কি ইংরেজি পড়তে পারেন অথবা আপনি কি হিন্দি বলতে পারেন হিন্দি বুঝেন এভাবে উনি জিজ্ঞেস করবেন আপনারা সবাই ভিডিওটি দেখেছেন আবার দেখুন আমি অনুরোধ জানাচ্ছি কারণ এখানে যখন এই কথাগুলো উনি বলছিলেন উনি রাগান্বিত হয়ে বলেননি উনি বলেছেন অনেক স্বাভাবিকভাবে বলেছেন কিন্তু ওনার একটু মনে অসন্তুষ্ট প্রকাশ পেয়েছে কারণ উনি সরাসরি সবার সামনে লাইভ টেলিকাস্ট চলছিল ওখানে উনি প্ল্যানারি সেশনে বলেছিলেন চেয়ারম্যান পদটা ছাড়বেন কিন্তু এখানে জিজ্ঞেস করা হলো উনি পার্টি ছেড়ে দিচ্ছেন এই ব্যাপারে তো উনি একটু অসন্তুষ্ট প্রকাশ করলেন আমি হিন্দিতে বলেছি সেটা পরিষ্কার তো আপনারা কেন সেটাকে টুইস্ট করে বা ঘুরিয়ে এভাবে লিখলেন অনেক প্রভাতের সংবাদপত্রে সেখানে লেখা হয়েছিল যে মথায় এখন বোবাগ্রাহীন হয়েছে
বোবাকরা এখন দল ছাড়ছেন, উনি পালাচ্ছেন, এভাবে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। তার জন্য উনি একটু অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন যে কেন এভাবে লিখেন, আমার বক্তব্যকে কেন টুইস্ট করা হয়, এই কথা বলেছিলেন। এই কথা বলাতে তো কোনো খারাপ বা অশ্রাব্য কোনো ভাষা উনি ব্যবহার করেননি। আপনারা বারবার এখনই দেখতে পারেন, মিডিয়াতে অনেক ভাইরাল হয়েছে ভিডিওটা, আপনারা দেখুন। ওখানে কি কোনো অভদ্রতা, কোনো অশ্রাব্য ভাষা, কোনো গালিগালাজ করা হয়েছে, কিন্তু এটাকে সঙ্গে সঙ্গে এভাবে রিয়াকশন দেওয়া হয়েছে যে এত খারাপ ভাষা, এত অশ্রাব্য ভাষা গালিগালাজ করা হয়েছে, সেটা মোটেই কাম্য নয়। এবং আমরা সেটা আশা করতে পারি না একজন শিক্ষিত সাংবাদিকের মুখ থেকে এভাবে ভাষা বের হতে পারে। প্রশ্ন হয় ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে, উনি কি সত্যি সত্যি সাংবাদিকতা পড়াশোনা করেছেন? সাংবাদিকতা যদি পড়াশোনা করে থাকেন তাহলে কতটুকু ওনার লিমিটেশন আছে ওনার জানা দরকার ছিল। এবং একজন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি কোনোদিন এইসব অকথ্য ভাষা ব্যবহার করে মিডিয়ার সামনে কথা বলতে পারেন না, কারণ এটা অসভ্যতা, অপদার্থতা এবং শিষ্টাচারের অভাব, সেটা আমরা দেখেছি সেটা। তো কি হচ্ছে ত্রিপুরাতে? যে বাকস্বাধীনতা আছে বলে কি যে কোনো কথা বলতে পারবে মিডিয়ার সামনে যে কাউকে? এ কোন দেশ, এ কোন আইন, এ কোন কি ব্যবস্থা, সরকারি ব্যবস্থা কি এটা? কি এখানে কোনো যে কাউকে যে কিছু বলতে পারবে বলে চলে গেল বলতে পারবে? আজকে যে সৈকত তলাপাত্র যে বিবৃতি দিয়েছে, এই বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অনেক রিয়াকশন হয়েছে, ভিডিও হয়েছে, সেগুলো আমি শুনেছি কিন্তু শুনতে পারিনি, কারণ এটা আমরা আশা করি না, সেটা কাম্য নয়। একটা ছেলের মাকে যদি এভাবে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়, সেটা আমরা মা হিসাবে আমরা এটা মেনে নিতে পারি না। কারণ অনেকে বলেছে ওর মাকে টেনে এখানে অসম্মান করা হয়েছে, সেটা কাম্য নয়। ঠিক সেভাবে কাম্য নয় একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা যে কোনো চ্যানেলের একজন সাংবাদিক হিসেবে কারো মাকে, কোনো ব্যক্তিকে এভাবে অশ্রাব্য ভাষায়, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করবে। বলুন না, উনি যখন আপনাদের মনে লেগেছে, আপনাদের সম্মানে লেগেছে যে ব্যাপারটাতে, যে কথায়, যে ভাষায়, সেই ভাষাকে প্রতিবাদ করুন। আপনি তো শিক্ষিত, আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা বা আপনার যে অভিজ্ঞতা, আপনার যে জ্ঞান, সেটা দিয়ে আপনি ব্যবহার করুন, ভাষা ব্যবহার করুন। কেন একটা অশিক্ষিত ব্যক্তির মতো বা অসভ্য ব্যক্তির মতো কথা বলবেন? এ কেমন সভ্যতা, এ কেমন ব্যবস্থা? সেটাকে আমরা তীব্রভাবে কন্ডেম করি এবং প্রতিবাদ করি, সেটা হতে দেওয়া যায় না। আমরা যেমন সৈকত তলাপাত্রের মা বোনকে টেনে এনে কেউ কথা বললে সেটাও আমরা প্রতিবাদ করি, এটা কাম্য নয়, ঠিক নয়। ঠিক সেভাবেই আমাদের মহারাজকে বলা হয়েছে চাইনিজ দালাল। কেন চাইনিজ দালাল কেন হবে? তুমি কিসের দালাল? যদি আমরা বলতে চাই তোমার মতো সৈকত, তোমার মতো এত নিচে আমরা নামতে পারবো না, কারণ আমাদের পরিবারে আমাদের মারা, হয়তো আমরা এখানে যারা বসে আছি আমাদের মারা খুব শিক্ষিত, মানে শিক্ষিত না হতে পারে, কম শিক্ষিত হতে পারে, অনেকে আজ নিরক্ষর মাও আছেন, কিন্তু আমাদেরকে এই সংস্কার দিয়ে বড় করেছেন যে কাউকে এভাবে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা, সেটা অসভ্যতা, সেটা অভদ্রতা, সেটা করা উচিত নয়। আমরা যেটুকু পড়াশোনা করেছি, যেটুকু আমরা জ্ঞান অর্জন করেছি, আমার শিষ্টাচার আমরা গ্রহণ করেছি, সেটাতে আমাদের বাধে কাউকে এভাবে কথা বলা। আমরা এই কথাগুলো, এই ভাষাগুলো, এই শব্দগুলো আমরা শুনি, আমরা সেটা চর্চা করি না, সেটা আমরা শুনতে রাজি নই, এবং সেটা কেউ যদি বলে সেটা আমরা সহ্য করব না। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আপনার কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন,
আজকে আমাদের মহারাজকে এভাবে গালিগালাজ করেছে, আগামী দিন আপনাকেও এভাবে করবে। এভাবে যদি অপদার্থদের আর এভাবে অভদ্র ব্যক্তিদের, শিষ্টাচারহীন ব্যক্তিদেরকে এভাবে খোলেআম কথা বলতে দেওয়া হয়, তাহলে এই আইন ব্যবস্থা কিছু যদি ব্যবহার না করা হয়, অ্যাক্টিভ না করা হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের এই ত্রিপুরায় যে শান্তি সম্প্রীতি এখন বজায় আছে সেটা ভবিষ্যতে এটা প্রশ্নের মুখে পড়ে যাবে। কারণ আমরা হয়তো এখানে মারা আমরা সেটা সহ্য করতে পারি, একটা ছেলে বলেছে হ্যাঁ সেটা আমরা ক্ষমা করে দিলাম, কিন্তু ছোট ছোট ছেলেরা ওরা কোনো দিনই সেটা সহ্য করতে পারবে না। ওর মাকে, আমাদের রাজমাতাকে, আমাদের মহারাজকে এভাবে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা, সেটা ওরা কোনো দিন মেনে নেবে না। আমরা মারা আমরাও মানি না, আমরাও সেটা রাজি না, আমরাও প্রতিবাদ করছি এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি রাজ্য সরকারের কাছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। কারণ সেটা এই কথাও আবার বলছি আমি যে উনি বলছেন যে একজন বাঙালি সাংবাদিক কেন বাঙালি হবে, সাংবাদিক কেন তিব্রাস হবে? সাংবাদিক সে যে কেউ হোক, সাংবাদিকতা ওর পরিচয়, ওকে কেন বাঙালি সাংবাদিক বলা হবে? এখানে তো বাঙালি সাংবাদিক বলে আনা হয়নি, ডাকা হয়নি, তো এভাবে পরিচয় দেবেন না। সাংবাদিক ভাই, সাংবাদিককে আমরা সম্মান করি, সমাজের চতুর্থ স্তম্ভ, আমাদের সমাজ উন্নয়নে, সমাজ গঠনে সাংবাদিকরা কাজ করে, সেটা সম্মানের। আমরা ওনাদের সহযোগিতা কামনা করি, আমরাও সহযোগিতা করব, এভাবে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাব। যারা আমরা সমাজ নিয়ে ভাবি, যারা আমরা রাজ্য নিয়ে ভাবি, যারা আমরা রাষ্ট্র নিয়ে ভাবি, যারা উন্নয়নের কথা ভাবি, আমরা কোনো দিন এইভাবে এত নিচে নেমে এত কি বলবো, এত অকথ্য ভাষা আমরা ব্যবহার করে কথা বলতে পারি না, সেটা উচিত না। এবং আমি সব ত্রিপুরার সব বুদ্ধিজীবী মহলকে আমি বলবো, সুচ্ছার নিয়ে এভাবে সমাজের একটি কলঙ্ক, সমাজের একটা কি ভাইরাস, এটাকে নষ্ট করতে হবে। এই ভাইরাস যদি আপনার ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে আমরা আর সুস্থভাবে এখানে বেঁচে থাকতে পারবো না। কারণ আমাদের ছেলে মেয়েদের মনে যখন সেই ভাইরাসটা ঢুকে যাবে, সেটা আমরা আর তখন কন্ট্রোল করতে পারবো না। আজকে সৈকত তলা পাত্রের যে গর্ভে ও জন্মগ্রহণ করেছে, সেই মায়ের গর্ভের প্রতি আমার সহানুভূতি হচ্ছে। সেই মায়ের গর্ভকে ও কলঙ্কিত করেছে, সেই মায়ের কোলকে ও কলঙ্কিত করেছে, কারণ ও বলেছে ওর মাকে পর্যন্ত ওই খারাপ ভাষাটা ব্যবহার করে বলেছে। কেন? তো আমি প্রশ্ন করতে চাই, ওই মা কি এমন ছেলেকে জন্ম দিয়ে ভুল করেছে? এমন ছেলেকে পড়াশোনা করিয়ে ভুল করেছে? এমন ছেলেকে বড় করে ভুল করেছে? অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে, অসভ্যতার পরিচয় দিয়েছে এবং সংস্কারহীন পরিবেশে ও যে বড় হয়েছে এটা প্রমাণ দিয়েছে। তার জন্য সৈকত তলা পাত্রর এই বিবৃতিকে আমরা তীব্র তিরস্কার জানাই এবং প্রতিবাদ করি। সেটা কাম্য নয় ভবিষ্যতে, যাতে ও এমন আর কোনো বিবৃতি না দেয়। এবং বারবার বলছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে, যে ব্যবস্থা নিয়ে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে, ওই চ্যানেলের বিরুদ্ধে। কারণ আপনারা সবাই মিলে আমরা শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে এই রাজ্যে বসবাস করতে চাই। ধন্যবাদ। हामबाय जोंनि मिडिया दाफोरजोंनो जों दिनै नरकनो अर प्रेस मिट फाइनेलनि मारिमोन कारनखाय अबसे थांनाय 17 तारिखनि हर जोंनि त्रिपुरानि खरबसा मिडिया खरबसा इन्डिपेन्डेन्ट चेनेल चालुबाय दंनाय सैकत तला पात्र आंखाय बेलायखैनो गाहामबायसिनो कारण राजनैतिक खायमानि बालक हाबा आदिव आनलगिरगो बवासो गुरि खाथांगा ओ सैकत तला पात्र जेबाबे
Sini Tripura hani habu bagra tai o hani nok pangjuk sini rasmata no kok saka a kobro जों खरक जापानो सह्य खायनायनि मतया तामो नेक्स्ट जेनारेशन ताबो जेराय जेराय फानांथों जिनि सिख्ला जालाय फांथों बुरा बुरि जे फांथों अबा हाय कग्रब जों अतिफ्रा हाव तंगै हा न फांनि बिरुद्धे अबा हाय गासै सालां मासिजा सित्रा मासिजा कक सामान आबो बेलायखेन हानिया बेलायखेन सालां मासिजा ओ सालां मासिजानो जों निंदा तीव्र निंदा जानांना बागैसे जों दिनै प्रेस मिट माखायो कारण ओ जरावो बेलायखेन जों नुकजाखा जिनि उप्र आक्रमण जिनि हावनो तंगै जिनि नक बिसिङावनो तंगै खिवै सोदयै जों न रिख्लायनानै नायमानि अब थिक थिक प्रमाण जों नुजागै दं नायदि वान सुकदि गाहाम कक सामानासो बुदैखे बुरि रिउइ तालां थांगु ओ जरावो आंखे ओ ककसे साना मोजंगु पार्टी बाया राजनैतिक जे साफा खायथुंगि राजनैतिक बाया जे जागावो जे नक फां हानि ओ हानि नक फां जोंनो सब हाय कक साइतों हाकाय आं खरकसा आनो खरकसा जुदि जेकुनो पार्टीनि मिनिस्टार पारिका एमएलए पारिका एमडीसी पारिका आंखा आदिनन याकरि फायनाय आंखा कुनो दिनो तंगिया ओ पत्न तुय आं आजागा एमएलए मंत्री नि कारण हा नक फांनि जागा तंगैसिन नों बुट बाजानानि सुबिदा मानो बुट बाजावै नों एमएलए एमडीसी मिनिस्टार होननानै सुजुग मानो ओ हा नक फांनि बिरुद्धे कक सित्रा साव हंगाय ओ पत्न ओ पुष्ण तुय तंगै जों कुनो लाभ गै अब बेलायखेन आनि वानसुक मानि उंजागो कारण जिनि बर रक ताबो पत्न बेलायखे तर जागो आपनि बागै बिरोधिता खायनानि हिंगाय बेलायखेन गिरिवो ताय लाजिवो आनि पद्दा पाइथानो आं साना मोजंहा अबसि तिनि खरकसा सांबादिक साधारण सांबादिक जीव त्रिपुरा हावा बमा तंगिया वैनि वै थाम आलंग सब जाखा बखारि थां तंगुयो ताबो हासलो तंगैसि नन दम क्रियारि तंगु निन हाव तंगु नन दम क्रियारि दं ओ जरावसे गोबां दल खालायलायै दिनै जों बायजों सिगां प्रेस मिट खालायलाय कत हानिया हानिया सालायदों जों बायजों सागाखौ बयबाथाय सानान सुजुग मानखाता ताबो बयनिबो सानान सुजुग मानखा बिनि कुनो दिनो फाना क्षमता करे अबा हाय कक साइमिया आंले ताबुक अबा हाय संस्कार आन बुमा बुहाजों अशिक्षित फाना शिक्षा सुदु लेखा प्राबाय शिक्षानिया शिक्षा अब नुखुंनि शिक्षाबो समाजनि शिक्षाबो कायसा दं समाजनि शिक्षा रिजाग्या नुखुंनि शिक्षा रिजाग्या नि बागैनो बतिनि अबा हाय कक साव अब कुनो बुनि बसन जिनि बसन नै गरै बिनि बुकुक एकदम हामिया बिनि बुमा सं बनो शिक्षा बबा हाय किरिका आं साइमिया ताबुक ब बिनि ओ भिडिअ न आं सम्पूर्ण नायमिया आसिके बिनि बदला आं लासिउ ताय बिनि बदला आं अककनो खोनानानै आंनि साहस गै आसक सोलों मासि जाब कक साका आपनि बागै फायदि आंखौ अबसि साना मोसं ओ तिप्रा हास्तेनि जत तिप्रासा आनि ताको बुको सुदु तिप्रासाया बुनि बसंनि बर रक बाहायनो नन तिप्रासा बाहायनो दिनै गोबां बर खा नांगै जों फेसबुक रक नुबै दंगो गोबां मा जों इउट्यूब रक नुबै दंगो बर बचिनो ओ कक थाइनो बेलेखेन सोलों कक थाइदों आपनि बागै जारा दिनै पक्ष उंगै जारा ओ कक थाइनो सोलों कक सानाय रकनो आं बुनि बसं बां तिन बसं बां बेलेखे हामबाय मा जाराखौ ताय जारा बोनो सापर्ट दिउइ दंनाय बिनि ओ कक थाइ सामान न कमेन्ट्स गाहाम सिनाय बिनि बोनो सापर्ट दि कमेन्ट्स सिनाय रकनो आंनो ओ बर रकनो आं बेलेखे सेलेको कारण नों ताबो बसियाको जे बो जागा सावगैका जों तिप्रा सार बबा हायताय हिंजाकनानि दंख जिनि हा बुबा ग्रानासो अबा हाय कक साइमान हानि नक फांजोक राजमातानासो अबा हाय कक साइमान नों आं दिनै बो जागा सावैनाय नों आंनो बर जायफानो खायग्ला नों साइंसे जों दिनै आं मन्त्री दिनै आं एमएलए दिनै आं एडिसि मेम्बार
ni nung wan chu tong man abo sa ban ko mai Khainai ajani ta te buku so ojara wan chu di babi di khunju kukruk bai ke khana di bokha kuthuk bai wan chu goi जों bo jaga thana nangkha जों tabo boba haike जों tongnani nangkha chini hawono जों nok phangte te जों tabo narwai karnani sidin je sugliya ob haike जों tabo bukuk bai samung bai tongmung bai kale जों toni kangkai जों abo belekhen wana masingja abo ni bagai soikot tolapatro jebabe chini rasmata tai bubagra no kok sakar aboni जों तीव्र निंदा जानोगो ताई जों आबोनि बागैनो प्रत्येक चिनिति दाबले बुकुक सं प्रत्येक ब्लक कमिटी नि जारा तंगनाय रक जों जानजानि आमचायो जानजानि एलाकानि आउटपोस्ट बानंतु पीएस बानंतु आरो जों मानहानि नि कायसा केस जों ओरैहाय बेलेकेन जानाय रिदि नि आं जत्तो आं एफआईआर 10 खायदि नि आं जत्तो चिनिति दाबले बुकुक संनो आं कबगो जों ताई जत्तो तिदाबले बुकुक सं मरक जागा जागा अबा हेकेनो प्रेस मीट खायै जों अबनो सेलेंमानि जानोबि सयकत तलबात जे बाबे कक सामाना आपनो तीव्र निंदा जानोबि सावै आनि कक अरन बायदो आमबा साबुचिनि प्रेसिडेंट ताई एमएलए बुकुक संनो गोसखांनो ककना खाका हम मुnya फारो belai ke khambo belai ke bukhaw yor jago amahai kobrok no khnabu amahai tamung no nugu tam himale जों jotono जों दाबि खालायो 184 नम्बर राजानि बंशधर मिनाय तिनि 184 नम्बर राजा एंखे चिन लास्ट राजा चिनी महाराजा बिक्रम कुशमान आगोलनि जे बाहामजो ते बुसुक नकैनाय जे बाबे ककसाका आबो बुखा सह्य खायमेया आबो मानि गसिना हार माया जात कक अ सानायखा इंडिपेंडेंट चैनल नि सयकत तलापात्र ताई मनीषा नि बकायसा दंगो बोरै बुखुबो दङ अ कक बरन हयते आसाय माले दिनै बिसिंनो आबाय आसाव हिमाहाय दिनै ओ राजबंशनि दाबि खायनायनि बिसिङावनो बाक्सा बुल बुजिमान बा बुल बुजगै दङ अबंखा दिनै 15-16 तारिखो दिनै जे जागाव दिनै सम्मेलन थाङो अ सम्मेलन बुबाग्राम हायकेन ककसाका जेन जों अनेक आरो चेन्ज खालाय जाका साब जोनाल वाइज इंसिनाय ब्लक वाइज इंगला खालायनाय तार माने आरो चेयारमैन पोस्ट नरि जाका आबो बुबाग्रा नरो हायसे केबो नया दिप्रामथानि सुप्रीमोखा बुबाग्रा दिनै हा बुबाग्रानो सिद्धांत नाहारो बुबाग्रानो लास्ट कक सावो बुबाग्रानो स्नामबो बुबाग्रा हायकेन खालायका चेयारमैन पोस्ट तरिलिया चेयारमैन पोस्ट करी कहने आपातत ब तंगरालिया ताई ब और अकक न साका चेयारमैन पोस्ट करी फानो आं वारियर्स इंगैनाय दिप्रामथा बाय गदालि खालायनाय अमहायके साजा आ जागावो लाइव चली दंगो अनेक मीडिया ताकु संतंगो दिनै वानजिनि मीडिया ते जिनि दिप्रासानि मीडिया र तंबाय माने परेबो जों 17 तारिखो जखन प्रेस मीट खायो राजबारियो आ प्रेस मीटो खरकसा वानजि मीडिया सिंगा लास्ट कक सापुरो चेयारमैन से याकाय रिखांकाय नों दिप्रामथा याकार दारिखा नैनाय इनके बाबू बाग्रा अमहागे न उत्तरिखा जे आ बरो रगो अ 15-16 तारिख दं इनके बाबरो कोनो ककनो गुरो गई पत्रिका रगो न्यूज सापग्रो आबनि बागन बुबाग्रा साका नों हिंदी दा बुझि ना इंग्लिश दा बुझि अमहागे सामानि
जे जागाओ बुबाग्रा हिंदी बायनो साका इंग्लिश बायनो साका जे आं चेयारमेन पद तंगलिया साधारण वारियार हिसाबै आं सामु खालायनाय तिप्रामो थानो तेबो स्ट्रं खालायनायनि बागै तिप्रामो थानो तेबो स्ट्रं खालायनायनि बागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागैनाय बुबाग्रा वान सुकमानि बागैनो अमहायके डिसिसन नाहारिनाय कक सामानि आपनि बागै बुबाग्रा आदिनो अमहायके इंग्लिश दा बुझी हिंदी दा बुझी हिंसाका जे बिनि सिद्धांत जे कक सामानि मते इंजागी आंगै बा बरक तविसा मुर गुरु ग्रिफानो बा तविसा गुरु ग्रिफानो बरक पत्रिका रगो तिसाइमानो आबन बागै बुबाग्रा आदिनो अमहायके कक साका आबनो रगसाविनो जे सैकत तला पात्र अमहायके कक सामानि बिना आ कक गांते चिंगुरी रक उच्चारण सिखानायनि किसकिरु हाजि बिन आ कक रंनो खोनाका हंकाय आबो चिंगुरी रक फानसै थामथि कावैनाय सागनि बिखुमु पर्यन्त बसाय थांगो आबो मानि गसिनाय मेजा चाइनिज पार्टी चाइनिज दालार हिनि हिनु बुबाग्रा चिनि बुबाग्रा न ताम बका बका र हिनि हिबैका तेबो हिंका खानकिर छेले रखनि आबो आ खानकिर छेले आबो जों मानि गसिनाय मे हासि वानजि बाक्सा बाक्सा वानजि रबो मानि गसिनाय मांगला जे खानकिर छेले हिमानि तेबो साका आरो सुवर तेबो साका तमी रखिनि नाय तेबो साका उग्रपन्थी 14 गोष्ठी तेबो साका जुता आंगा दिनो तंखा जुता खुलुगु बुनानि हिनि सामानि अब मानि गसिनाय मे हासि बखाय बेलायके बखाव यर जागो दिने आं सानानि मुसुंगो जे जागाओ महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि बाहामजो हिंका चिने राजमाता न पर्यन्त ब खानकी हिंका जे हा बुबाग्रा चिनि 186 नामा राजा बन पर्यन्त खानकी छेले हिंका तमी हिंका सुवर हिंका ओ ताम ताम जानि हिंबायका हायसि तिनि आं सानानि मुसुंगो जे सयक तला पात्र ब बरक मुनुसुनि गुलसि करिखा बरक मुनुसुनि गुलसि करि ब अमहायके कक सामानि ब बगुइ थानानि कग्या जे जागाव महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर बांग्लादेशनि रायपुर दांगा नोआखालिया दांगा आरो हिंदू मुस्लिम बाय हिंदू रक आरो नांलायै दांगा नांलायैनाय जखन त्रिपुराव फाय आश्रय हानान बागै महाराजानो खुलुमबै काकतै मिनति खालायैनाय जे साफायै जोंनो अरतरिदि जों चिनि उपाय गरै जोंनो बानचिरिदि हिनैनाय महाराजानो फाय खुलुमबै महाराजा बरंनो नारगै मानि ब आप पक थानानि कग्या जदि पग्या हंका ब राजबंशनि जे चिनि राजा न अबहायके कक सागला कामोन दिने अ बरक मनुष्या आं सानानि मुसुंगो सयका तला पात्र ब सिगाङो ब कक हामिया सावैनाय सैखि दंवान वासुं दावै पेंगिया सिगाङो ब अमहायकेन कक हामिया चाया सावैनाय जखन चिनि प्राक्तन मुख्यमंत्री बिप्लब देव तंफ्रु मुख्यमंत्री तंफ्रु हायकेनो सावैनाय ब जेल सब जाका ताबो आनि कयमुकासा तंनाय ताबो चिनि वर्तमान मुख्यमंत्री चिनि मानिक साहाजी बिनि थानिनो स्वराष्ट्र दफ्तर दंग स्वराष्ट्र दफ्तर जेहेतु मुख्यमंत्री नि पावर तंगानिबा नंगो अबनो जेमन चिनि प्राक्तन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव नायमाहाय खलायमाहाय नंगो पावर फुनुंनानि दरकार जे व्यक्ति अमहायके चाया अमहायके नुंग्रामि कक नुंग्रामि भाषा बुखुबै उच्चारण खायमिया जात भाषा तैनाय अमहायके सामानि कबबुं तंनाय नों अ सयक तला पात्र भरबतन ब नाकि केलकाता तंगो जरा जरा हंकाय कर्नाटक खार तंगैपो केलकाता खार तंगयो इंगे बा पुलिस जदि सरकार नायका हंकाय जदि प्रशासन नायका हंकाय अब बनरमनानि किच्छु बेपाया नों नेटवर्क खालायनाय पुलिस रकनो मोबाइल बाय खालायनाय नेटवर्क तिरसारिवैनाय नों बनो ब जागा खारित नों अब रमै मानु आं कबकनाय माननीय मुख्यमंत्री नों जासाके पानो अ सयकत तला पात्रनो नों रमै नों जेल मा दानाय हिनाय नि थानि कबक मुंनारगो तामनि हिमाले जे सयकत तला पात्र अ कक सामानि
बेलाइखे सेलें मासिजा जों साइमानो 80 सन दांगा नांलायमानि 80 सन दांगा नाङै थांगा पिया 80 सननि दांगानि परेनाय त्रिपुरा राज्यआव ताबुक शांति शिष्ट भावे जाति उपजाति मिलित मानि जागाव असैकत तला पात्र नि जे बन बिनि तमुंनो सुद्रक रियां कांकाय ओ त्रिपुरा राज्यआव ताइसे दांगा फानो नाङैमान बिनि अकक सामाबाय ब अकक बुथागला ब सुदु महाराजानो से ब अमहायके साइमान कांकाय ब सुदु क बतंगला या बाय बतंगनाय आ समयनो दांगा नांनाय आबुनि बागै दति खाय सामुं देरायासिनि माननीय मुख्यमंत्री नों एक्शन नाहादि बन जेसेकाय पानो निनि पुलिस पाथगुइनाय नि गोयेन्दा पाथगुइनाय बाहायके बन नेटवर्क बाय बाहायके बबरतं नायतुगु तिख्लायनायनि आबो प्रशासन पुलिस प्रशासन नि थानिनो सम्भव नरक जेसेकाय पानो साइकत तला पात्र न तिख्लाय रं दिहिनाय सानान मुजुंगो जों दिकार जानगो जों बुरि रक उंदैनाय अमहाय जे कक सामानि अब बेलाइखे चाया तिनि सैकत तला पात्रनि जे बुमा बुदय अबरं न नुगुइनाय बेलाइखे खाखाम कना बतो केबनि बुसानो दागि रहया जे थानि नों अकक साइदि थानि नों अर बुइ फाइदि थानि नों अर कगुइ फाइदि थानि नों अर खुनखाय फाइदि निनाय के बुमा अमहाके दागिया तिनि अबबतंगो कासे संसार कासे परिवेश नासिगि बाक्सा सिरंगो संसार दागिमु संसार फोरोंजागमु तैनाय कासे अमहाय कासे शिक्षा तंगो किन्तु जे सैकत तला पात्र ब शिक्षानो ब गुरुनि थानि शिक्षा मांका अब सिलिया सैकत तला पात्र नों जदि साहस तंकांकाय नों ताङै खारि दं नों जदि साहस तंकांकाय नों त्रिपुरा फाइ कक सापायदि नों त्रिपुरा फाइ कक सापायदि ननो जों ताम खलाया नों आप्रनो नुकनाय नों त्रिपुरासा बुरि रकनि फान नुगियाखौ नों जे महाराष्ट्र महायके कक सामानि त्रिपुरासा बुरि रकनि फान नों सियाखौ त्रिपुरासा बुरि रकनि थामसि नों सियाखौ आं कबकनाय दासिम आनि जोंनि वार्किं प्रेसिडेंट DWF सेंट्रल कमिटिनि वार्किं प्रेसिडेंट मणिहार देव बर्मा बसाका जोंनि बुरि रकनो कबक मुंगारका अब खालायनायनि दरकार सारा त्रिपुरानि जोंनि जे बुरि रक जारा ब्लक कमिटिआव तंनाय रकनो अबनो कबक मुंगारनाय नरक नंनि थाना रगो नंनि गानागिरिनि आउटपोस्ट रगो नर FIR खालायदि ओ सैकत तला पात्र न बिनि प्रतिबादे नर लिखित भावे नर FIR खादिनिनाय नं थानि बकबक मुंगारगो जों सज्जंलिया अमहायके जे कक सामानि न दैनाय ओ सैकत तला पात्र न दैनाय ब बेलाइखे बाराबारि इंगि टंका बन जेसेकाय पानो आइननि आश्रय जों मान हानाय आइननि आश्रय जों माहिनाय जदि बन रमिया हंकाय जों मुख्यमंत्री आरो पानो जों थाङै मासानाय मुख्यमंत्री ताम एक्शन नाहा जदि एक्शन नाहाया हंकाय मुख्यमंत्री थाङै बजों मुख्यमंत्री बाय बजों बिनि अफिसाव थाङै जों मालायनाय बताम कक्सा अब बजों मा सिनाय मा बुजिनाय मुख्यमंत्री बिनि कक्तामो ब सैकत तला पात्र नि बागिनाय ताम एक्शन नाहायमा जोंहाबो थांखानावैनाय बारा कक्साया ताम हिमालय ओ सैकत तला पात्र जेसेकाय पानो बनो रमना निंथुन अब कासे जिनि दाबि तंनाय बनो धिकार जानोबो बिनि अकक रक सामानि न हामबाय आसो नमसे जों खालायनो जों ब्लक कमिटि तैबो FIR खालायजानाय जानजानाय एलाकाव जों सेंट्रल कमिटिबो खोना जों FIR खालायनानै थाङै दङ जों सेंट्रल कमिटिबो खालायनाय ब्लक कमिटि नरबो खालायदिहैनाय नंथानि कबक मुंगार